Салом дӯстони азиз, бозам хуш омадед ба канали омӯзиши ютуби ма. Бародаро, пеш аз мавзӯи акаи комрона сар кардан, аз шумо чӣ хоҳиш мекунем ки дар минавор стоп кунед, лайк бизанед ва кадоми подписатсия несай, ҳатман подписатсия кунед. Дига аз шумо ҳичи дар кор несай, ҳамиқа дастгирӣ кунед тамом дар канал. Баъд кадоми каналҳои ютуб дар кора инами рақамҳода занг бизанед, любой хел канал гирифта метавонедтон. Меравем дар мавзӯи асосӣ. Рӯи ҳамаи видео значок шудидем ки видео дар бораи акаи комрон мерава. Бо шумо онро коля таҷик мегӯед, бародаро хато мекунед. Одама бояд ба номаш фарёд кунед. То, што коля таҷик мегӯед, ин нодуруст аст. Вай акаи комрон ном дорад. Бародаро, тема дар бораи акаи комрон аст. видеои мара агар акаи комрон худат тамошо дошта бошӣ, ба ту як чи гуфтанем ки ҳамиқа мардума дастгирӣ кардастӣ, ман тамошо мекунам видеота, ҳамиқа мардума дастгирӣ мекунӣ, ёрдам мекунӣ, иша халос мекунӣ, пулуша мегирӣ метавонӣ, аммо ман як чизро фаҳмидам ки ҳама ин мардуми тоҷики мо сипосгузор нестанд ҳамаш. Барое ки яхеш рӯи комментарияш мебинӣ, мехонӣ, гапи қабеҳ менависад. Бародаро, он нафароне ки дасти ёрӣ ба тоҷики мо кардастиянд, бародаро акаҳои моро дастгирӣ кардастиянд, муҳоҷирро масалан айтаки зулм кашида бировардастиянд, оеш ки сумша наметавад. ҳамин нафаре ки ҳамин корҳоро кардастад, шумо против ҳамин фақат гапи қабеҳ менависед, аммо он нафарое ки хурда гаштастиянд, ягон кор намекунанд ва ёро вақт пешид менависед дар бораашон ки чиба масалан хеле коро мекунӣ. А то, што одаме ки постоянно дастгирӣ мекунад, масалан муҳоҷире ки кор карда сумша наметавонад гирифта, меро онҳоро дастгирӣ мекунад, яхеш ранги ғулом шудагиянд ва ёро мебурад, ай ғуломӣ мебурора, аммо шумо бо против ҳамин одам бо менависем ки ту ё дурӯғ мегӣ, ё ки ту пулша карди хурдӣ нистша. амури комментариётон бародаро худтон бидурен бихонед, масалан нимаш гапи хуб нависад, нимаш гапи ганда менависад. Аммо як чизро намефаҳмам ки як одаме ки кори хайр мекунад, шумо дар кори хайри ба ҷои ё ки ёрдам кунед, дастгирӣ кунед, шумо чӣ кор мекунед? Якборгӣ таъна мезанед. Аку дастгирӣ шумо гуфтанӣ нестем ки бигиред шумо вайда сум рой кунед. Аммо видеош дар омадӣ, видеош як лайк монед, гапи хуб навис, бигзар будра, нагуфтиянд ки будро дар онҷа неш бизан. Мардак масалан ай дасташ мебиёяд, дастгирӣ мекунад. Чиба шумо дастгирӣ намекунед? ина масалан ман ай даст намебиёяд, ман ҳамхелӣ корода намерам. Мо гапи қабеҳ ҳам наменависам. Кадоме метавонад шери нарай мегум, дили гирда дуро мерава, ҳамин корҳоро мекунад. Ана мо ай тараф чӣ кор мекунем дастгирӣ? Медурем як лайкш мемонем, як комментарияш мекунем, мешава пешравӣ дар каналаш, дар касбу кораш. А шумо бошед медурен гапи қабеҳ менависед. Ҳамин гапи қабеҳ бовар кунед, аки шуморо намедонам блогеро, ман ҳам безор шудагам ҳамин гапи қабеҳ, ман намедонам ин гапи қабеҳ инҳоро чӣ овру меовара. ҳамин гапи қабеҳ ягон овру меора, шумо дар инҷа бинависед комментарияда, ман менависам ва шумо дар ҷавоб метавонам. дуюмаш, шумо дар наворҳои мара ягон чи менависед ку гапҳои қабеҳ, шумо наметавонед ки аввал ба хубӣ бинависед, масалан гапи мулоим қати бинависед, агар ман дар ҷои хато карда бошам, ман хатоки ман ислоҳ мекунам. Шумо ин хено нависта резки дуромада гапи бадтона менависед. Гапи бадта менависед, бо хурсандед ки гапи бад нависондед. сеюм масъала, он нафароне ки мада менависед дар комментария ки рақамота навис ку, бародаро, рақаморо дар комментария намеша нависта. Мо менависам, ютуб удалитш мекунад. барои ҳамо шумо ҳамо канали ма бидуред, худаш рақамо ҳастай дар чизи ма. Канали мара баннерша бинед, ҳастай рақамо. Шарт нестай ки дар ҳамо публика ма бинависам рақаморо. Рақамои ма дар баннер ҳастай, дар видеоам ҳастай. Бидуред буковед меовед рақами ма. Не ами пафтор дар комментария менависа ки рақамота бинавис. ман як савол дорам, мегӯм ки хай савол дорӣ, занг бизан, мега рақамота бинавис. менависам ки ютубда комментарияда мумкин нест рақам нависондан. менависи ютуб удалитш мекунад. бо менависа ки мегӯм занг бизан, мега ки бор мега нависа рақамота бинавис. охир ҳамин рақамҳои телефони ман дар ҳамин баннери канали ман нависондагиа, ё ки дар видеоам бидуред буковед ҳастай. кадоме буков меова ҳамин номерои мара ҳамин видеоам.
اما با می نویسم که رقمات بنویس، میگم در کامنتار ممکن نیست رقم می نویسه و دلیتش میکنه یوتیوب. خیلی تема مایلش نشاط کانال می نویسین که کانال سوم نمیته چی با تو کانال میفروشی. یوتیوب سوم میته شما پروسه خودتون صرفه‌اش نمیرین. عیب ما چی؟ شما که صرفه‌اش نرین ما گناهگار نیستم. یوتیوب سوم میته کاغ نده. اینا یوتیوب ما کاغ نده سوم داده سایکو. هم یوتیوب شما هم سوم میته. اما شما که صرفه‌اش نرین بعد می نویسین که یوتیوب پول نمیته چی با کانال میفروشی. آخه کانال فقط برای یوتیوب سوم میته دگی نمیگیرن. کانال برای بیزنسشون میگیرن. یکم هنرشون نشون میدن. یکم تاش ایبی کوری زیخ میشه کانال میکوه میگرده خش پاپولار نمیکنه. یک کسی یاردم میکنه. بچه گنده شید. اما اساس بگیریم کانال یوتیوب سوم داده است. فقط باید حرکت کنی مهنت کنی فهمیدن در کار که جوش میداری چیکار میکنی چه خیلی ویدیو میپرتوی کدام حالت چیکار کنده که همش باید بدونی. اگر همه چیز رو بدونی یوتیوب سوم میته قاعده وی سوم میته. این ما ای ساعتی 9 شب تا 11 3 ساعت میشینم. هر ماه کانال ما $100 یا $120 یا $150 کار میکنه که با 3 ساعت میشینم. اگر شما که ای ساعت تو بگره بشینید شاید ای شما $300 $400 کار کنه. فقط دانستن در کار که چی باید کرد در یوتیوب. فهمو؟ کدام میده کانالای مانیتیزاسیون در کار بی مانیتیزاسیون در کار ما دارم. رقمای روی اکران زنگ بزنین بگیرین کانالا پیشروی کنین. هاز یک کانالی تایید شده دارای 6800 تا подписчик مانیتیزاسیون پین کد نالوگ همش پر کرده. فقط میگیریم افورم میکنیم و بگربم کانال. اگر کدام همه کانال در کارای رقمای روی اکران زنگ بزنین بگیرین کانالا. کدام کانالای کلان در کارای یعنی ای در بلوگرها بسیار تعلق داره برای که بلوگرها میخوان که کانال کلان داشته باشن اما کانال مایداشون یا کانال نیم کلانشون یوتیوب удалит کرده باشه. کانال کلان کدام در کارای 81000 подписчик داره 150000 рублей. налог пин код همش کاتگوری سوژه سابشسوان افیر هم короче کانال یکم عیب نداره. همه چیز پادکلوش تیاره میگیری و کارش میفرمین تمام. همین خیلی کانال دارم 81000 подписчик نرخش 150000 рублей. اگر که بگی کانال کانتر مایده باشه کانال کانتر مایده هم دارم. کانال 38000 подписчик دارم. کانال 15000 подписчик دارم به مانیتیزاسیون نرخش 20000 рублей. پیشکی میگم کدام در کانال 15000 подписчик داره آینده در مانیتیزاسیون میشه. ساعتاش پر میکنی مانیتیزاسیون میشه. فقط ساعتش نمیرسه. اگر نه چی نداره нарушений نداره. авторский یکم چی نیست خود دوی فقط مانیتیزاسیون نداره برای که ویدیوشو удалит کردگیم ساعت نداره. ای برای که ساعتش نمیرسه. ساعتش پر میکنی مانیتیزاسیون روان میکنی مانیتیزاسیون گیرون میشه. مانیتیزاسیون گیرون شید کانال تو سوم کار میکنه. کانالت پاپولار نمیشه در اون. آدمایی که کانال مایداک سر میکنه شما تیز اکتیو نمیشید. کانال کلان قطعی تیز کارت پیش میره. پیشروی در کسب و کارتون. کدام میده ویدیو ما معقول شده باشه لایک بزنین، подписаться کنین، ای ویدیوهای آینده با خبر شین. باقی خداوند همتون نگهبان باشه.